हाय हेलो नमस्ते आशा करूछु भलरे थिबे समस्ते आपण माने केमिति अछंती कमेंट रे टिके जणांतु। तो सकाळु सकाळु उठिकी नित्यकर्म सरला परे बेडटा बागेकी दांत फांत घसिकी रेडी ହେଇକି पळेଇ आसली मिठा टिके खाइबी। सकाळु एथिपाई मिठा खाइ दउची कारण जेकी एक्सरसाइज करिवार अछि। आ आज हमर बनेइबार अछि घिओ वाला कुकुड़ा झोल। तो ସେଇଟା ମୁଁ ଜିମ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ବନେଇବି। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସରସାଇଜ ସରିଲା ପରେ କେମିତି ନାଚ ବାହାରୁଛି ମୋର, କାରଣ ମିଠା ଯେତିକି ଖାଇଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି କାଢ଼ି ସାରିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆସିକି ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ମୋର ଦେଶୀ ଘି ରୋଷ୍ଟ ଚିକେନ୍। କେମିତି ହେଇଛି ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ୁଛି କି ନାଇଁ? ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। पूरा गोटे चामच घीरे ही मुझे बनई जोटा कि बहुत टेस्टी होता। तापर खाईसारा पेट को टिके शांति देवाई पी दिगला टिके डाएट कोक। तापर उठिला ग्रीन एप्पल प्लम मम जहाँ पाइली खाईदे। मो द्वारा